हेलो एवरीवन, आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज भिडियो रे ओएसएससी सीजीएल 2025 जो मॉक टेस्ट 2 लॉन्च करा जायतिला सेथिरे आसीथिबा गोटे डीआई क्वेश्चन की आज ये वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो आपण को। फर्स्ट आपण को कौन देछि, आपण को देछि डायरेक्शन देछि जे क्वेश्चन नंबर 26 रु 30 जाके करियार अछि। तापाई डायरेक्शन देछि, कौन डायरेक्शन देछि, स्टडी द फॉलोइंग इनफॉरमेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ता माने ई इनफॉरमेशन को भलो भाबरे रीड करंतो, तापरे तळे जो क्वेश्चन देइथिबो से मानकर करेक्ट आंसर मार्क करंतो बोली कहा जायछि। बुझिला। तो आपण देखंतु कौन देछि स्टेटमेंट बा आपण को इनफॉरमेशन कौन देछि। ए शॉपकीपर सेल सम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। टीवी इज सोल्ड एट 10% लॉस आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%. Respective ratio of selling price of TV and AC is 2:5 and AC is sold at 20% profit after 20% discount. Profit occurred on PC is 50% of that of AC, which is 5 times of that of cooler, which is sold at 30% profit after a discount of 35%. Cost price of music system is 50% more than that of cooler and its selling price is 30% of that of the cost price of AC. Mark price of music system is equal to average mark price of all other electronics goods. Profit amount of AC is 12,000 टंका देछि। PC is sold at 20% profit after a discount of 40%। आपन को एतिक इनफॉरमेशन देला, आपन इनफॉरमेशन आगो पढ़ी देले, ओवरऑल आइडिया नै गले, तापरे क्वेश्चन को सॉल्व करिवे। केमते सॉल्व करिवे, आपन देछि कोन इनफॉरमेशन, आपन को देछि कोन, आपन को देछि जे गोटे शॉपकीपर अछि, से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड को सेल करुछि। बुझिला। कौन कौन जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड अच्छी से गोटे टीवी, कौन कौन पाँचटा जिनस, टीवी गोटे, कूलर गोटे, एसी गोटे, आ गोटे कौन पीसी गोटे, आ गोटे म्यूजिक सिस्टम। बुझिला। एटा आम लिखिदबा जहाँद्वारा कि आमको सुविधा हम। कौन कौन आपणकर गोटे है टीवी, आ गोटे है एसी, आ गोटे है पीसी, आ गोटे है म्यूजिक सिस्टम, आ गोटे है आपणकर कूलर। पाँचटा जिनस। तो से आम कौन कौन बाहर करवा देख, सबूरा परसेंटेज वाइज डाटा देछि, कोड़े 20%, 30%, 35% एमती देछि। प्रॉफिट लॉस आकार डाटा देछि, प्रॉफिट लॉस बा डिस्काउंट आकार डाटा देछि, किंतु वैल्यू आपको किसी देनी, वैल्यू केवल ये गोटे जिनस देछि। एसी रो प्रॉफिट देछि प्राइस आकार 12,000। तो आम कौन कौन बाहर करवा, आम बाहर करवा सीपी, एसपी, आउ कौन एमपी। बुझिला। तीनटा जिनस आम बाहर करिया, कौन कौन सीपी, एसपी और एमपी। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एसपी माने सेलिंग प्राइस, एमपी माने मार्केटिंग प्राइस। तीनटा जिनस आम बाहर करवा। तो रीड करंतु कौन देछि आपनकर आगो क्वेश्चन। तो आमकी जेहेतु किसी डाटा देनी, केवल ये गोटे जिनस आमकी नंबर हिसाब से जना अच्छे, आर सब परसेंटेज हिसाब से अच्छे। तार आम यू स्टार्ट करवा। क्वेश्चन देला कौन, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ एसी। एसी रो प्रॉफिट अमाउंट आपन को देछि 12,000 टंका। बुझिला। आपनकर एसी रो प्रॉफिट अमाउंट 12,000 देछि, किंतु एइटा गोटे सेंटेंस देखंतु, एसी इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ता माने आपनकर प्राइस रे देछि 12,000, परसेंटेज वाइज डाटा भी देछि 20%। हाँ कि नहीं। ता माने आपनकर 20% रो वैल्यू देछि केते 12,000। 20% रो वैल्यू जदि 12,000 है, आप सीपी बाहर करेंगे। सीपी केमती बाहर 100%। 100% रो वैल्यू केते आपनकर ये 20 रो जदि 5 मल्टीप्लाई कले 100% बाहर। ये 12,000 रो भी 5 मल्टीप्लाई कले आपनकर बाहरी पड़ो 100% रो वैल्यू। 12×5 केते 60, आपनकर 60,000। ता माने आपनकर से जो एसी, एसी रो आपनकर प्रॉफिट 12,000 थिला। जदि 20% रो वैल्यू 12,000 होउजी, ताले आपण 100% बाहर कले कोन सीपी बाहर पड़ो। ता माने आपनकर एसी रो कॉस्ट प्राइस हे गला केते 60,000। हाँ कि नहीं। ता माने एसी सीधा आम लिखिदेले 60,000। सीपी आपण जानिले कौन, एसी रो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कौन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 60,000, ये 12,000 टा कौन प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस केते, सेलिंग प्राइस दुईटा जाक मिसई देले, 60,000 12,000 मिसले केते 72,000। ता माने आपणकर सेलिंग प्राइस हो 72,000। बुझेगा कि नहीं। किंतु यही सेंटेंस रे कौन देछि, एसी इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट आफ्टर 20% डिस्काउंट। ता माने एसी की केते डिस्काउंट मिलुछि 20% डिस्काउंट। तो एसी रो आपण सेलिंग प्राइस मिलगला केते 72,000। हाँ कि नहीं। आपणकर एसी रो सेलिंग प्राइस 72,000,
ସେଟାକୁ ଯଦି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିହେବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ 80%, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 100% ହେଲା 20% ସେଥିରେ ଯଦି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତା ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 80%, ତା ମାନେ ଏଇ 80%ର ଭ୍ୟାଲୁ 72,000। ଯଦି ଆମେ 100% ବାହାର କରିଦେବା ତାର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। 0 କଟିଗଲା, 8ରେ କାଟିଲେ 8 9 72, ଏଇଟା 900 ରହିବ, ଏଇଟା 100। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 90,000 ମିଳିଗଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଖ, ରେସିଓ ଅଫ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଟିଭି ଆଉ ଏସି। ଟିଭି ଆଉ ଏସିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ର ରେସିଓ କେତେ ଦେଇଛି 2:5। କାହାର ରେସିଓ ଦେଇଛି? ଟିଭି ଆଉ ଏସି ସେମାନଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ର ରେସିଓ କେତେ ଦେଇଛି 2:5, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଲିଂ ଏସିର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ୟୁନିଟ୍ଟା କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏସିକୁ, ଏଇ 2 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଟିଭିକୁ। ଏଇ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏସିର 72,000, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 72,000 ଆପଣ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। 2 ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାରିବ? 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିନା 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ 5 କେ 5, ଏଇଟା କେତେ ରହିବ 5 20, 5 20 00, 2ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ 288 00, ଏତିକି କି ନାହିଁ କୁହ? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଟିଭିର ଆପଣଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଗଲା 28800। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖ ଟିଭି ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ 10% ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 28800। ଇଏ ଯଦି 10% ଲସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ପାଇବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10% ଲସ୍ ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ 90%ର ଭ୍ୟାଲୁ। 2880 ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କ'ଣ 90%ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଆପଣ ଯଦି 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। 00 କଟିଗଲା, 9ରେ କାଟିଲେ କେତେ 9 3 27, 9 2 18 0, ଏଇଟା 00, ତା ମାନେ ଏଇଟା 320, ଏଇଟା 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ 32,000, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଟିଭିର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 32,000। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଟିଭି 10% ଲସ୍ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି 20%। ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଅଛି ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 28800, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କହୁଛି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ 80% ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ସମାନ। ତା ମାନେ ୟାର 100% ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। 00 କାଟିଦିଅ, 8ରେ କାଟିଲେ କେତେ 8 3 24, 848, ଏଇଟା 0, 360 ରହିଲା, ଏଇଟା 100। 360କୁ 100ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ 36,000, 36,000, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଟିଭିର ବି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅକର୍ଡ ଅନ୍ ପିସି ଇଜ୍ 50% ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏସି। ତା ମାନେ ପିସିର ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, ପିସିର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 50% ଅଫ୍ ଏସି। ଏସିର ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ତାର 50% ହେଲା ପିସି। ତ ଏସିର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ? ଏଇଟା 12,000 ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସିର ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି 12,000 ଦେଇଛି। ଯଦି ଏସିର ପ୍ରଫିଟ୍ 12,000 ହେଲା ତାର 50% ପିସିର ପ୍ରଫିଟ୍। ତା ମାନେ ପିସି, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ପିସି ଲେଖିବା, ପିସିର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ? ପିସିର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 12,000ର 50% କେତେ 6,000, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ପିସିର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 6,000। କିନ୍ତୁ ତଳେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖ, ପିସି ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 40%। ତା ମାନେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଦେଇଛି 20%। ତା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 6,000 ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କାହାର ମୂଲ୍ୟ 20%, 20%ର ମୂଲ୍ୟ 6,000। ୟାର ଯଦି ଆମେ 100% ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ପିସିର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। 20%ର ଭ୍ୟାଲୁ 6,000 ଯଦି ହେଲା, ଇଏ କେତେ ଗୁଣ 5 ଗୁଣ। ତା ମାନେ 6,000ର ଯଦି ଆମେ 5 ଗୁଣ ବାହାର କରିବା କେତେ 30,000, ହଁ କି ନାହିଁ? 30,000 ହେଲା କ'ଣ ପିସିର ସିପି। ତା ମାନେ ଆମେ ପିସିର ବି ସିପି ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ 30,000। ଆଉ ତାର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ? ପିସିର ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 30,000, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 6,000, ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 36,000। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? 36,000 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ପିସିଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିସିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି 36,000। ପିସିର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେଇଛି 36,000, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦିଆଯାଉଛି 40%। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 60% ସହିତ ସମାନ। ତ ୟାର 100% ଯଦି ବାହାର କରିବେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। 00 କଟିଗଲା, 6ରେ କାଟିଲେ 6,
ये रहा आपंकर 600 इंटू 100 केते हो 60,000 बुझीगला कि नहीं आपणकर पीसी भी सीपी एसपी एमपी मिलगला हाँ कि नहीं तापर कौन देख देख ये सेंटेंस रे एसी व्हिच इज 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कूलर ता माने एटा कार डिस्कशन करा प्रॉफिट कथा ता माने आपणकर एसी रो प्रॉफिट जहाँ सेटा कौन 5 टाइम दैट ऑफ द कूलर ता माने आपणकर एसी रो प्रॉफिट केते आपण जानिछंती एसी रो प्रॉफिट है 12,000 एसी रो केते टका प्रॉफिट 12,000 सी कहूँ एसी रो जेतिकी प्रॉफिट सी 5 टाइम का दैट ऑफ कार कूलर एतिकी आपण कहिछि ता माने ई 5 जदी काटी दबा केते हिजबो 5 2 गुणे 10 5 20 0 0 ता माने 2400 टका मिलिबो 2400 टका कार प्रॉफिट कूलर बुझेला कि बुझेलानी ता माने कूलर रो प्रॉफिट हैला केते 2400 टका आपणकर कूलर रो प्रॉफिट केते 2400 टका हाँ कि नहीं तापर नेक्स्ट देखंतु कंडीशन कौन देइछि कूलर रो एटे देइछि देखो कूलर व्हिच इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 35% ता माने कूलर रो प्रॉफिट परसेंट भी देइछि केते 30% ता माने आम हिसाब रे 2400 हैला प्रॉफिट ता माने ता हिसाब रे 30% हैला प्रॉफिट ता माने 30% रो वैल्यू 2400 किंतु जदि आम 100% बाहर करिबा ता माने कूलर रो कॉस्ट प्राइस मिली जिवो हाँ कि नहीं केते 100% हो जिवो आपनकर 2400 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 काटिले केते हो 0 0 कटिगला 3 रे काटिले 3 अष्टा 24 0 80 एडे 100 ता माने आपनकर 8000 8000 कौन कूलर आपनकर कॉस्ट प्राइस एडा हला आपनकर सीपी कार कूलर तो एडा लिखिदबा आपनकर कूलर सीपी केते सीपी हला 8000 टका सीपी माने कॉस्ट प्राइस तो तार प्रॉफिट केते थिला प्रॉफिट 2400 तो सीपी रे जदि प्रॉफिट मिसेबा सेलिंग प्राइस मिल जिवो केते 10400 हला आपनकर कूलर सेलिंग प्राइस तो आपन को कहा जाइए कौन सेंटेंस रे ऑलरेडी देइछि जे कूलरटा 30% प्रॉफिट दिया जिवो किंतु केते बळे आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 35% ता माने कूलर रो डिस्काउंट परसेंट 35% आपन जानिले कूलर रो सेलिंग प्राइस केते कूलर रो सेलिंग प्राइस हला 10400 डिस्काउंट केते दिया जे 35% डिस्काउंट ता माने ई 10400 टा कार वैल्यू 65% रो वैल्यू यार जदि 100% बाहर करिबा आपन मार्केटिंग प्राइस मिल जिवो काटी देले केते हो 13 5 65 13 अष्टा 104 0 0 5 रे काटिले आपनकर केते 16 85 ये हला आपनकर 160 इंटू 100 160 को 100 रे मल्टीप्लाई कले केते 16000 हाँ कि नहीं ता माने कूलर आपनकर मार्केटिंग प्राइस केते 16000 मिल गला नेक्स्ट आ कोन रहिला आपनकर रहिला म्यूजिक तो बर्तमान म्यूजिक देखिबा म्यूजिक सिस्टम रो कोन देइछि देखो एटे लिखिछि कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम इज 50% मोर देन दैट ऑफ द कूलर ता माने से कोन कहछि कूलर रो जति कॉस्ट प्राइस अछि ताडू 50% अधिका हैला म्यूजिक सिस्टम रो कॉस्ट प्राइस ता माने कूलर रो कॉस्ट प्राइस केते कूलर रो कॉस्ट प्राइस 8000 आपण देखिछंती कूलर रो कॉस्ट प्राइस केते कूलर रो कॉस्ट प्राइस 8000 8000 50% अधिका 50% अधिका माने केते 3/2 2 रे काटी देले केते 2 4 8 आपनकर 4000 ये 3000 4 3 12000 ता माने आपनकर म्यूजिक सिस्टम रो कॉस्ट प्राइस केते 12000 बुझिहला कि बुझिहलानी को से देछि म्यूजिक सिस्टम रो कॉस्ट प्राइस हैला 50% मोर देन दैट ऑफ द कूलर तापर नेक्स्ट कोन देला इट्स सेलिंग प्राइस ता माने कार म्यूजिक सिस्टम रो सेलिंग प्राइस हैला 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसी एसी रो जेतिकी कॉस्ट प्राइस अछि तार 30% एसी रो कॉस्ट प्राइस केते अछि देखो 60000 अछि हाँ कि नहीं एसी रो कॉस्ट प्राइस आपनकर 60000 अछि 60000 30% रो वैल्यू जदि काटिबो केते 6 3 18 6 3 18000 हाँ कि नहीं ता माने आपनकर जो म्यूजिक सिस्टम अछि से मानकर सेलिंग प्राइस केते 18000 एटा हला 18000 बुझिला आपनकर कोन देइछि सी देइछि जे म्यूजिक सिस्टम नेक्स्ट कोन देला मार्केटिंग प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम इज इक्वल टू द एवरेज मार्केटिंग प्राइस ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड ता माने से कोइ बाकी जेते इलेक्ट्रॉनिक गुड रो मार्केटिंग प्राइस अछि से मानकर एवरेज मार्केटिंग प्राइस जहां हबो सेइडा होछि आपनकर म्यूजिक सिस्टम रो मार्केटिंग प्राइस ता माने आपनकर आउ केते कोन एटा टीवी रो एटा एसी रो एटा पीसी रो आ रहला एटा कूलर रो ए चारटार एवरेज हम बाहर कर देबा ए चारटार एवरेज केते हिजो आपनकर 36000 ये हला आपनकर 90000 तापर 60000 तापर 16000 ऐड कर देले केते 6 6 12 2 रखियाला 1 9 1 10
ଛଅ ଛଅ 12, 2 ରକ୍ଷା ହେଲା 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 6 ମିଶିଲେ 19, 1 20, ଏତିକି 3ଟା 0, ଏତିକି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଭରେଜ ମାନେ କେତେ 4ଟା ଥିବାରୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲାଗଲା, 4ରେ କାଟିଲେ ଆପଣ କେତେ 4 5 20, 0 ରହିବ, 4 5 20, 0 0, ତା ମାନେ 50,500 ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର। ବାକି ସବୁ ଯେତେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ହେଲା କେତେ 50,500, ତା ମାନେ ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 50,500। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ଏଇଟା ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ସିପି ଏସ୍ପି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାର ଟିଭି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ସିପି ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି, ଏଇଟା ହେଲା ଏସିର ସିପି ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପିସିର ସିପି ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ଗଲା, କେତେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ସିପି ଏସ୍ପି ଆଉ ଏମ୍ପି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଲର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସିପି ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ବାହାର କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ସବୁତକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କେତେ ସିପି ହେଲା ଓଭରାଲ୍, ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା 0 ହେଇଗଲା। ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ 12ରେ 8 ମିଶିଲେ 20, 20ରେ 30 ମିଶିଲେ କେତେ, 20ରେ 30 ମିଶିଲେ 50, 50ରେ 60 ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର 110, 110ରେ 32 ମିଶିଲେ କେତେ 142, ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 142। ଏତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ସିପି, ସବୁତକ ଯାକ ମିଶିଲେ ସିପି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏସ୍ପି କେତେ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁତକର ଏସ୍ପି ହେଲା କେତେ, ସବୁତକ ଏସ୍ପି ମିଶେଇଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 0 0 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କେତେ ଆପଣଙ୍କର 8, 8ରେ 4 ମିଶିଲେ 12, 2 ରକ୍ଷା ହେଲା 1, 8 1 9, 9ରେ 2 ମିଶିଲେ 10 11, 11ରେ 6 ମିଶିଲେ 17, 17ରେ 8 ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 25, ତା ମାନେ 5 ରକ୍ଷା ହେଲା 2, 2 2 4, 4ରେ 7 ମିଶିଲେ 11, 11ରେ 3 ମିଶିଲେ 14, 15 16, କେତେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ବି ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 0 0 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ 5ଟେ ଅଛି, ତାପରେ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ 36,000, ଯଦି ଏଇଟା ଅଲଗା ମିଶେଇଦେବା 36,000, ଗୋଟେ କରେ 90,000, 60,000, 50,000 ଆଉ 16,000। ଇଏ କେତେ 6 6 12, 2 ରକ୍ଷା ହେଲା 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 1 20, 5 25, ଆପଣଙ୍କର 25 25 25 25 0 0। ବୁଝିଗଲା? ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ 5ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ସିପି ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ବାହାର କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଇଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗୁଡ୍ ୱେଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଲା ଯଦି ସବୁତକ ସେଲ୍ କରାଯିବ କାର୍ଡ଼େ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ। ବୁଝିଲା? ତା ମାନେ ଯେତିକି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଯଦି ସେତିକିରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିପି କେତେ, ସିପି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କେତେ, ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁତକର ସିପି ହେଲା ଏତିକି 1,42,000। ଟୋଟାଲ୍ ସିପି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା 1,42,000। ଆଉ ଏସ୍ପି ଯେଉଁଟା ସିଏ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯିବ କେଉଁଟେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ, ତା ମାନେ ସବୁତକର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ଦେଖ 25 25 0 0, କେତେ ଅଛି 25 25 0 0। ତ ଇଏ ଇଆଡ଼ୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୋଲି ସିଏ କୁହାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଏତିକିରୁ ଆପଣ 142,000 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 5,000, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, 5ରୁ 4 ଗଲେ 1, ଇଏ ହେଲା 1, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ 1,10,500। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର। ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାରିବ 1,10,500 ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ସିପି 142, 3ଟା 0 ଇଣ୍ଟୁ 100, କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 2ଟା 0କୁ 2ଟା 0 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 0କୁ ଗୋଟେ 0 କଟିଲା, 2ରେ କାଟିଲେ 2 5 10, 2ରେ କାଟିଲେ 2 7 14, 2 କେ 2, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ 5 5 25, ଇଏ ହେବ 11ରେ 5 5, 55 25 ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ 71, ଏତିକି। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 55 25କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା କାରେ 71ରେ, 71ରେ ଆପଣ କେତେ ପଡ଼ିବ 7 ପଡ଼ିବ, 7 କେ 7, 7 7 49, 12ରୁ 7 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ରହିବ, ଏଠି 14ରୁ 9 ଗଲେ 5, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ 5
केते पड़िबो पुणी पड़िबो 7 7 पड़ला आपणकर पड़ला 497 ता माने आपणकर केते पड़ुछि 77 पॉइंट तापर पॉइंट पड़िबो जेहेतु 77 ऑलरेडी बाहरी साइलान ऑप्शन ए रे तो आउ चेक करिया किसी दरकार नै बुझिला ऑप्शन ए रे आपण करेक्ट आंसर केते हबो 77.8% बुझिला। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑन टोटल डिस्काउंट अमाउंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड ता माने से कहूँ कौन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट आउ टोटल डिस्काउंट जी अच्छी से रेशियो बाहर कर टोटल प्रॉफिट केमितिया बाहर आपणकर टोटल प्रॉफिट बाहर केमितिया एसपी रु जदि सीपी माइनस कर दिया जिवो आपणकर टोटल प्रॉफिट बाहर यार रेशियो आउ टोटल डिस्काउंट केमितिया बाहर एमपी रु माने मार्केटिंग प्राइस रु जति टोटल मार्केटिंग प्राइस रु एसपी जदि माइनस कर दिया जिवो आपणकर कोन टोटल डिस्काउंट मिलिबो बुझिले कि नै आम कर देबा वर्तमान देखिबा केते अछि आपणकर टोटल एसपी हला 165200 टोटल एसपी केते 165200 एतर माइनस करबा आपणकर सीपी केते टोटल सीपी हला टोटल सीपी केते आपणकर टोटल सीपी हला 1,42,000 तो जदि टोटल एसपी रु टोटल सीपी जदि माइनस को कर दिया जिवो 1,42,000 माइनस कर देले केते हिजो ए हिजो 200 ये हला 5 रु 2 गला आपणकर 3 6 रु 4 गले 2 आपणकर एतिकी ही गला टोटल प्रॉफिट हां कि नै एडा हला कोन टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट एमपी रु एसपी जदि माइनस कर दिया जिवो टोटल एमपी केते आपणकर टोटल एमपी देइछि केते 25,25,00 ता माने 25,25,00 ता माने कोन 2,52,500 एतरु माइनस कर दिया जिवो कोन एसपी केते 1,65,200 माइनस कले केते 0 0 5 रु 2 गला आपणकर 3 पड़ला एटा 12 रु 5 गला आपणकर 7 12 रु 5 गले 7 एटा रहला 14 रु 6 गला 8 आपणकर टोटल एतिकी 87,300 एटा हला कोन टोटल डिस्काउंट ता माने ए दुटार रेशियो बाहर करियार अछि ए दुटार रेशियो बाहर कले केते हबो आपणकर जदि 0 0 काटी दिया जिवो टोटल रेशियो केते हिजो 232 रेशियो 873 एतिक हिजो किंतु ऑप्शन ना नहीं ता माने ऑप्शन डी हिजो करेक्ट बुझिला। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अकर्ड ऑन एससी एंड प्रॉफिट अकर्ड ऑन पीसी ता माने से कोन कहूछि एससी आइटम रो प्रॉफिट आ पीसी आइटम रो प्रॉफिट रो डिफरेंस बाहर करो तो देखिबा एससी रो केते प्रॉफिट थिला आपणकर एससी रो प्रॉफिट केते थिला एससी रो देखो सीपी केते देइछि एससी रो सीपी आपणकर 60,000 हां कि नहीं तार सेलिंग प्राइस 72,000 तो प्रॉफिट केते हिजो माइनस कर देले 12,000 ता माने आपणकर एससी रो प्रॉफिट केते अछि एससी रो प्रॉफिट हला 12,000 हां कि नहीं एससी रो प्रॉफिट हला 12,000 सेई टाइप रो पीसी रो प्रॉफिट केते देखिबा पीसी रो आपणकर प्रॉफिट केते सीपी हला पीसी रो 30,000 एडे देखो पीसी रो सीपी देइछि 30,000 और सेलिंग प्राइस देइछि 36,000 तो माइनस कर देले 36,000 रु 30,000 ताले आपन कोन मिलिबो प्रॉफिट मिलि जिवो हां कि नहीं आपणकर पीसी रो प्रॉफिट केते 6,000 हे जिवो सी कहूछि ए दुईटा को माइनस कर दियो माइनस कर देले केते 12,000 रु 6,000 माइनस कर देले आपणकर 6,000 हेबो ऑप्शन बी हला करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड ता माने सी कहूछि व्हाट इज डिस्काउंट केते डिस्काउंट दिया जाय बाय शॉपकीपर द्वारा ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड आपणकर डिस्काउंट परसेंटेज टा बाहर करिया पई कह जाउछि डिस्काउंट परसेंटेज केमिते बाहरिबो डिस्काउंट परसेंटेज बाहर करिया पई हला आपण डिस्काउंट केते बाहर करिया को पड़िबो आपणकर डिस्काउंट केमिते बाहर एइडा हला आपणकर टोटल एमपी हां कि ना एइडा आपणकर टोटल एमपी एइडा हला एसपी तो डिस्काउंट केमिते बाहर एमपी रु जदी एसपी को माइनस करबा आपण डिस्काउंट मिलि जिवो केते 252500 165,200 माइनस कले केते 0 0 5 रु 2 गला आपणकर 3 एटा 12 रु 5 गला आपणकर 7 एटा 14 रु 24 रु 6 गला 8 आपणकर 87,300 एतिक डिस्काउंट हे जिवो टोटल डिस्काउंट आपणकर केते टोटल डिस्काउंट हबो 87,300 हाँ कि नहीं टोटल मार्केटिंग प्राइस केते आपणकर 25,25,00 इंटू 100 एतिकी बाहर कर देला आपण डिस्काउंट परसेंट मिलिबो केते काटी देला केते 0 0 कटि गला एटे जदि हम 5 रे काटिबा केते 5 5 25 0 5 5 25 ऊपर जदि 5 रे काटिबा केते 5 के 5 एटे केते रहबो 3 3 7 5 7 35 2 रहबो 5
20 530 0 ପୁଣି ଯଦି 5ରେ କାଟିବା 5 କେ 5 0 5 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 5 3 15 ହେଇଯିବ ଏଠି 2 4 ରହିଲା ତା ମାନେ କେତେ 5 20 5 20 ରହିଲା ତାପରେ 5 9 45 5 2 ଗୁଣେ 10 ଏତିକି ହେଇଗଲା ତ ୟାକୁ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 3492 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 101 ୟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ 3492 କେତେରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 101ରେ 101ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ 3 ଯଦି ଯିବ କେତେ ପଡ଼ିବ 303 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ 9ରୁ 3 ଗଲେ 6 ଇଏ ରହିବ 4 2 ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ 4 ପଡ଼ିବ 4 ପଡ଼ିଲେ 404 ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣଙ୍କର 34 ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତ ଅପସନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 34 ଅଛି ଆଉ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଫ୍ 10% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅନ୍ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ 20% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅନ୍ ପିସି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ପିସି ବୁଝିହେଲା ଆପଣଙ୍କ କୁହାଗଲା ଯେ ଟିଭିରେ ଯଦି 10% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ ପିସିରେ 20% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ କାହାର ଟିଭି ଆଉ ପିସି ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ ବାହାର କର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା 28,800 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି 28,800 ଅଛି ଟିଭିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି 28,800 ଏତିକି ଅଛି ଆଉ ପିସିର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ପିସିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ପିସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 36,000 ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ପିସିର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 36,000 କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଉପରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏତିକି ହେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତାପରେ ଆହୁରି 10% ଅଧିକା ଯଦି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ୟାକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ 90/100 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ ହେବ 90/100 ହଁ କି ନାହିଁ ଆଉ 20% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯିବ ପିସି ଉପରେ ତାମାନେ ୟାର କ'ଣ ଲେଖାଯିବ 80/100 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦି ସାଇଡ଼ରୁ ଯେହେତୁ ରେସିଓ ବାହାର କରାଯିବ 100 ଦି ସାଇଡ଼ରୁ କଟିଯିବ ଏଠୁ ଦୁଇଟା ଜିରୋ ଏଠୁ ଦୁଇଟା ଜିରୋ କଟିଗଲା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆପଣଙ୍କର କଟିଗଲା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ 3ରେ କାଟିଲେ 3 3 9 ନାଇଁ 9ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦିଅ 9ରେ କାଟିଲେ 9 4 36 0 ଏଇଟା କେତେ 8ରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା କେତେ ପଡ଼ିବ 8 3 24 848 ତାପରେ 4ରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା 4 9 36 ତାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 9 ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 10 ରହିଲା ତ ରେସିଓ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 9:10 ବୁଝିହେଲା ଏଇଠି ପୁରା এই কোশ্চেনটা ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନା ବୁଝେଇ ଦେଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।